परम प्रेममय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चढ़े मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य स्नेहर पात्र परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जय हो आज अडंगी जो ग्राम शिशि ठाकुर 137तम जन्म उत्सव एवं सत्संग पालन होती जो माने उपस्थित अच्छा से माने शतायु हुवंतु दीर्घायु हुवंतु चिरंजीवी हुवंतु निरोग रुहंतु या ही परम पिता निकट में मु प्रार्थना जनाए। आमे ये जो सत्संग रे उपस्थित होइछे ये सत्संग बा ये दीक्षा ग्रहण करवा बा आमे जो सतनाम जो पाइछे या कले आमर लाभ कौन आमे शिशि ठाकुर धरिबा कहीं आहरी भी तो बहुत गुरु अच्छा तमें आमे शिशि ठाकुर को धरिबा कहीं विशेष करी गुरु ग्रहण कले सहज ज्ञान ग्रह करे बुद्धि हुए तार जदि उदाहरण दिया जाए सुभाष चंद्र बोस सी जिते शिशि ठाकुर पाखक तीन थर आसते जिते तीन थर आसते तीन थर जाक बसवाई चेयर दिहला एवं सी सबु समय चेयर टाक एड़े देना सी तले बसुले ठाकुर सामने यही सहज ज्ञानटा भितर आसला केमिति तांकर बापा एवं माँ जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी शिशि ठाकुर मंत्र शिष्य थे दीक्षा ग्रहण करते शिशि ठाकुर पाखे एवं तांको गर्भरु जन्म होते सुभाष चंद्र बोस भाया जड़े दक्ष पुत्र। तेणु ये जो बापा माँ आचरण ये जो जीन ये सुभाष चंद्र बोस भितर थिला एवं ये जो सी जो स्वामी को भल पाते प्रभावती देवी यही जिनिस गुड़ाक छोट बड़ू जो देखुले छुआ मैंने सेटा ही शिक्षा पाई आई भाया शिशि ठाकुर भी आचरण करना देखा शिशि ठाकुर केमिति आचरण कर देखले जे जेतेबेले तांकर गुरु जे शशिभूषण मित्र से जेतेबेले आसंती सेतेबेले शिशि ठाकुर ठिया ही पड़ती दिने शशिभूषण मित्र से पचारुछंती जे तुमे तो मोर गुरु ठाकुर ठिया ही से समय पचार तुम्हें तो गुरु मु तुमको ठाकुर बोलिकिना संवर्धन करे एवं तुमको प्रणाम भी करे किंतु तुम्हें कहीं मु आसला बेलू ठिया ही पड़ से ठाकुर कहले आपण मोर शिक्षा गुरु आपण मते पाठ पढ़ाई से शशिभूषण मैत्र कहते एत बड़ बड़ लोक आसती एत मंत्री नेता एत बड़ बड़ लोक अच्छा कहीं आप तो ठिया होकर प्रणाम करती से बुझे शिक्षा गुरु को सम्मान देवार दरकार शिशि ठाकुर कहते ठाकुर निजे आचरण करना देखते जिनसा सुभाष चंद्र बोस से करना देखले जोटा कि आम परम पूज्यपात शिशि बड़दा को देखीचु ठाकुर जिते बाणी देते आचरण करना देखते तो सी हूँ परम पुरुष पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अनुकूल विश्व ब्रह्मांडर मालिक परीक्षा करवा ना नर शरीर में थिला बेले केते बड़ बड़ महान महान व्यक्ति परीक्षा करिसेंती तेणु तो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र आम संवर्धना करूँ से ठाकुर बोलिकिना प्रमाण पाइबापी बहुत बड़ बड़ केष्टदारू आरंभ करी आपण रेवती मोहन विश्वास सुशील चंद्र बसु एमने सब बहुत ज्ञानी मनीष से भाया मनीष परीक्षा करते तो सी जे परम पुरुष तार गोटे जीवंत उदाहरण चंद्रनाथ वैद्य होती जड़े शिशि ठाकुर बहुत भक्त रेंगुन सहर घर से प्रत्येक वर्ष 5-6 थर हिमायतपुर आसती शिशि ठाकुर को दर्शन करने दिने शिशि ठाकुर को दर्शन करने आसी ठाकुर कहते ए तोर पुओ एवं गोटे झील हम चंद्रनाथ वैद्य आश्चर्य होते एत वर्ष होनी संतान नहीं ठाकुर कहते तोर गोटे पुओ एवं झील हम जहाँ भी हो ठाकुर को विश्वास करती दृढ़ विश्वास गभीर विश्वास से यही कथाटी जिते शुणिले ठाकुर मुहर से विश्वास कले जहाँ भी हो किसी दिन पर अंत सप्ताह स्त्री एवं गोटे प्रथम पुत्र संतान जन्म है जिते बड़े ठाकुर को चिठी पठेले रेंगुन सहर हिमायतपुर ठाकुर तार नामकरण करते से नामकरण है से जातक बनई ज्योतिष पाखर ज्योतिष जातक बनई जिते सारे से कहते तुम पुअर गंड दोष अच्छी गंड दोष माने मृत्यु जग 5 मास पर ए संतान टी मृत्यु हम जिते ज्योतिष ये कथाटी कहते मनटी बहुत दुख जिते पितार मन कहे क्या स्त्री को भी जनाऊना जे पुअर गंड दोष अच्छी कहीं माँ मन कि ना कि हो पारे जहाँ भी हो घर को आसिले
এই যেତେବେଳେ তার 5 মাস পাখে আসছে মানে 4 বর্ষ ক্রস করেছে রেঙ্গুন সহরে বসন্ত রোগ ভীষণ বসন্ত রোগ হয়েছে তাঙ্কর সন্তানକୁ ବି বসন্ত রোগ হয়েছে এবং ସମସ୍ତେ এলোপাথি ট্রিটমেন্ট করুଛନ୍ତି এই এলোপাথি ট্রিটমেন্ট করু করু দেখাগলা তাঙ্ক সন্তানটি পুরা শুকি শুকি গলাଣି କରିବେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖାଇଲେ ଠାକୁର ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ କେଷ୍ଟଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖ ଯେ ସିଏ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଲୋପାଥିକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବ କେଷ୍ଟଦା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚିଠିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଦ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖିକିନା କହିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ହେଇଛି କାଳେ ସେ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ ଠାକୁର ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଠାକୁର ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ନାମକରଣ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ତ ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଠାକୁର ତ ଲେଖିଥିଲେ ନାମକରଣ ସମୟରେ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଛାତିରେ ରଖିକିନା ଛୁଆକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ সেই সময়ের স্বপ্ন দেখুছেন ঠাকুর মধ্যরাত্রি সে খট পাখে ঠিয়া হয়েছেন গোটে গড় খট উপরে গোটে গড় তলে রক্ষিকিনা সে তাঙ্ক সন্তানর মুন্ড উপরে হাত রক্ষি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା এই সন্তানটাকে কিয়ে নিয়ে যাব মু ঠিয়া হয়েছি হঠাৎ নিদ ভাঙ্গি যাইছে চন্দ্রনাথ বৈদ্যঙ্কর সে দেখুছেন এপট সেপট কাই কেহি তো নাই অনুভব কলে স্বপ্ন কিন্তু তাঙ্ক মন ভিতরে চিন্তা আসিলা এটা স্বপ্ন হলে কোন হব ঠাকুর এই কথাটা মতে কানে কহিকিনা গলে যা বি হো তার দিন দেখুছেন যে চিঠি পৌঁছিছি লেখা হয়েছে রক্ত চন্দন ঘা গুড়াকরে লগা হব বসন্ত যেটি বাহারিছি এবং তাকে হোমিওপাথি ট্রিটমেন্ট কিন্তু হোমিওপাথি ডক্টর সে সময় নথিলে বহুত কম লে তাহলে সে পাইবে কোউঠু যেতবে এই খুঁজাখুঁজি চালিছি সেই সময় 2 দিন বিতিগলা কৌশি পাও না হোমিওপাথি ঠাকুর পাখে বসিকিনা জনে তাঁর বিগ্রহ সামনে নাম করে চালিলে কলে ঠাকুর আপন হি রাস্তা দেখাতু মু বহুত দূর দূরান্তর পর্যন্ত খবর দেলি এবং খবর নেওয়া বি চেষ্টা কলি কিন্তু কৌশি হোমিওপাথি ডক্টর মু পাইপারি না করবি কণ দেখাগলা তা আর দিন জনে হোমিওপাথি ডক্টর তাঁর গাঁকু আসছেন ট্রিটমেন্ট করা কী গাঁরে বসন্ত রোগ হয়েছে এই ট্রিটমেন্ট করু করু সে গাঁর লোক মানে কৌଛନ୍ତି তাଙ୍କ ঘরে ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାର ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସନ୍ତାନର ବସନ୍ତ ରୋଗ ସେ କହିଲେ ହଁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଛି ତା ଦେଖେଇଲା ପରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଡାକ୍ତର ସେମ୍ ସେଇ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ସେମ୍ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେବନ କରାଇଲେ ସେ ଔଷଧ ଏବଂ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ দেখাগলা কিছুদিন পরে সুস্থ হবার লাগিছি কিন্তু তা পরদিন দেখাগলা তাঁর নাড়ি চালু নাই কি হৃৎপিণ্ড চালু নাই মৃত্যু আড়ক চালি যাইছে গাঁর লোক মানে যেতবে জাঁলে যে দীক্ষা নিয়েছেন যে দীক্ষা নেই না বা গুরুভ্রাতা মানে যে জাঁলে তাঁর ঘরক আসলে যে চন্দ্রনাথ বৈদ্যঙ্কর পুয় মৃত্যু আড়ক চালিগলা সাঙ্গে সাঙ্গ গুরু ভাই মানে ডক্টর ঘোষ কু খবর দেলে সে হচ্ছেন চন্দ্রনাথ বৈদ্যঙ্কর বন্ধু কলে আসিকিনা টিকে পুত্র সন্তানটি দেখিকিনা যাও ডক্টর ঘোষ আসলে দেখিলে যেতবে পুত্র সন্তানকু ডক্টর কহিলে 2 ঘণ্টা ভিতরে এই পুত্রটা মৃত্যুবরণ হব তার তো হৃৎপিণ্ড জনা পড়ুনি ফুসফুস জনা পড়ুনি তার নাড়ি বি ঠিক ভাবে চালুনি ইয়ে মৃত্যুবরণ করিব এই কথাটা যেতবে সে ডক্টর ঘোষ কহিলে সেতবে চন্দ্রনাথ বৈদ্যঙ্কর স্ত্রী সে এই কথা শুনি অচেত হয়ে পড়িগলে 2 ঘণ্টা বিতিগলা দেখিলে সে নাড়ি বি আউ চালু নাই পুনি ডক্টর ঘোষ কু ডকাই পঠাইলে ডক্টর ঘোষ কহিলে মু আউ যাবিনি মো বন্ধুকে কিপরি কহিবি তো পুত্র সন্তানটি মৃত্যুবরণ করেছি তাঁর মন ভিতরে এই যে চিন্তাটা পশিলা কলে মু যাবিনি সে তো মৃত্যু সুনিশ্চিত মু যাই করবি কণ গুরুভ্রাতা মানে কহিলে চালন্তু আপন কমসে কম ঘোষণা তো করিকিনা আসবে জীবিত না মৃত্যু যেতবে আসিছেন সন্তানটি দেখুছেন তার হৃৎপিণ্ড ঠিক চালিছি ফুসফুস ঠিক চালিছি হার্টবিট বি ঠিক আছে লংস বি ঠিক আছে আশ্চর্য হলে চন্দ্রনাথ বৈদ্য অনেক পড়ে পকাইলা সাঙ্গে সাঙ্গ পিলাটি চন্দ্রনাথ বৈদ্য কলকু নেই গলে কলকু নেইকি দেখলে আরে পিলাটা তো পুরা সুস্থ তার তো কৌশি কিছু রোগ না সেভাবে জনা পড়ুনি খালি সিনা ঘা গুড়াক হয়েছি কিন্তু সেমিতি কিছু জনা পড়ুনি এই কথা যেতবে শুনিলে গুরুভ্রাতা মানে বন্দে পুরুষোত্তম ধ্বনি জোর সে করে পকাইলে এবং যেতবে বন্দে পুরুষ ধ্বনি হয়েছি অচেত হয়ে মা সে উঠি পড়িলে কহিলে মো পুটি বর্তমান মরি যাই রাম নাম সত্য বদলে বন্দে পুরুষোত্তম ধ্বনি চালিছি যেতবে দেখুছেন সেতবে ডক্টর ঘোষ কଳରେ ধরিছেন সে সন্তানটি এই হচ্ছেন পরম পিতা তাঁর বিধানটাকে যে ঠিক ঠিক পালন করে ঠাকুর কহিলে সত্যানুসরণে সাধু সাজ না সাধু হওয়া চেষ্টা কর আমি কଣ করিছে
ठीक नाम ध्यान करुचे ठीक भाव में सत्संग भी जाऊे सब किसी ठीक करुचे किंतु आम आचरणटा गलत आम भितर टे अहंकार रोचे आम भितर मुझे भल जाजन करे भल गाए मुझे मत समस्ते मानतु ये जो चिंताधारा आमको तलक नहीं जाए आम जिते भी धर्म करें कहीं ये जो चिंतन चलन एवं आम कर्म जो आम आहरी आहरी तलक चली जाऊ आम भितर विपद माड़ी आसे तेणु आम श्री ठाकुर विधानटा को निज जीवन चरित्र में पालन करने दरकार गभीर विश्वास होगा दरकार शरद चंद्र दास ओडिशार जड़े परम भक्त से जितेबाला से जड़े कृष्णकर भक्त ये जो गभीर विश्वास कथा जोटा कहूँ सी होती जड़े कृष्णकर भक्त से निजे चिंता कले जितेबाला पुरुषोत्तम आसुँच जीवंत गुरु भाव में समस्ते ग्रहण करी कौटी जब गुरु ग्रहण करे भल हुआ कृष्ण को तो छाड़ी पारिनी कि जीवंत तो गुरु दरकार यही खोजु खोजु जड़े गुरु भाई मान सहित जिते आलाप आलोचना हुए से कहले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र होती ए जुगर पुरुषोत्तम तांकर विश्वास है ना कहले श्रीकृष्ण ही तो से पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र कहीं पुरुषोत्तम हे से कहले ठीक अच्छे आप चलतु दर्शन करेंगे पावना हिमायतपुर तापर आप दीक्षा ने आसी श्री ठाकुर को दर्शन करने श्री ठाकुर को दर्शन कलापर मनटी चेंज हो दीक्षा नहीं दीक्षा नेला ठाकुर को कहते ठाकुर मु कृष्णकर भक्त मो आपणकर चक्रपट को देखी मु ध्यान करी ना मु कृष्णकर मूर्ति को सामने रखिक ध्यान करी ठाकुर कहले तू कृष्णकर मूर्ति को रखिकिना सामने ध्यान कर जदि मु आसे आउ किछि कहले नहीं गले घर को ओडिशा को आसिले ओडिशा रे बसी कृष्ण मूर्ति सामने नाम ध्यान कर आरंभ कले ये नाम ध्यान करू करू दिने देखा जाए ठाकुर ठिया होती सामने सी कहले एटा बोधे मोर भ्रम तार दिन भी कले से ठाकुर ठिया होती बारंबार बारंबार से जिते ध्यान कर ठाकुर सामने ठिया होती भितर हृदबोध है जे ठाकुर सी होती स्वयं कृष्ण श्री ठाकुर जी कृष्ण सी तार दिन ठाकुर चक्रपटर नाम ध्यान कले किछि दिन पर से पुणी पावना हिमायतपुर गले ठाकुर को दर्शन करने जिते ठाकुर को दर्शन करने जाइछंती से समय कौन है ख्यातमणि बोलिकिना कलिकतार जड़े भागवत गायक सी कौन कले सी आसछंती पावना हिमायतपुर श्री ठाकुर को दर्शन करने भागवत गान करबे आश्रम रे ठाकुर को निवेदन कर ठाकुर आपन आश्रम रे मु भागवत गान करी ठाकुर कहले ठीक अच्छे संध्या बेले भागवत गान रो आसर सृष्टि है जिते आश्रम रे गुरु भाई बने थे सब भागवत कथा शुणा गले ठाकुर एकुटिया बसी था एकुटिया बसी बसी चिंता कर मत जदि ना पानी ग्लास दरकार हे ताले मो पाखे कहीं ना करी कौन जिते पछपटे अनाऊँच देखुं शरद चंद्र दास बस शरद चंद्र दास को कहते तुम्हें भागवत गायक पाक गलनी भागवत शुणापी केते सुंदर भागवत गान होची शरद चंद्र दास केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहले कहले मु भागवत आगु बहुत पढ़ी शुणी पढ़ा पाइबी जीवंत भागवत मो सामने बसती मुझे छाड़ी एक सेकेंड जीवी ना यही हूँ गभीर विश्वास माने श्री ठाकुर को छाड़ी से गोटे सेकेंड भी जीवे नहीं आम कौन करूँ देवघर को जाऊ आचार्य देव पाखे बसवाई आम मन लगे ना आम कौट को जाऊ बाबा धाम ना आलुचप खाऊ ना चित्रकूट जाऊ ना तपोवन जाऊ आप देखिए आचार्य देव पाखे बसिकिना देखिए से नाट मंडप में देखिए केते समस्यार समाधान सरल भाव में करुँच आम तो श्री ठाकुर को देखनी आम तो श्री ठाकुर को देखनी कि आचार्य देव को देखीचु श्री ठाकुर प्रत्येक बाणी आचरण करके आचार्य देव कर चलती देखिले जीवंत प्रत्येक चरित्र चलन चिंतन ठाकुर माफिक तेणु सरल सहज भाव में आचार्य देव जिते सुंदर भाव में समाधान कर गले जाए जना पड़ आचार्य देव गोटे कथा कह आचार्य देव दिने कौन है दीज दंपति से सस्तैनी हल्ला सी आसी कलिकता कलिकतार ट्रांसफर होती कलिकतार जो ट्रांसफर होती समय घरे रही था कलिकतार ये रही समय कौन है जहाँ घरे भड़ा रही से दीक्षित नुहति एवं से फास्ट रही प्रार्थना कले प्रार्थना कलापर से भड़ा घरे जी मालिक से कहते तुम्हें कहार दीक्षा नहीं से कहले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं से कहले तुम जयराधि कीर्तन बहुत भल लगुच कथा आरंभ है ठाकुर कथा आरंभ करू करू दिने से गुरुभ्राता से भड़ा घर मालिक को कहले जे ये आम ठाकुर होती अंतर्जामी आचार्य देव भी अंतर्जामी से सब कथा जापारती यही कथाटा बेले बेले से कहते दिनकर घटना है घर मालिकर झीर प्रस्ताव आसला गोटे डाक्तर बर से चिंता कले ए बरटा को मुझे छाड़ी ना कहीं से भाग्य मो झीर ना जे मुझे डाक्तर बर पाइबी तो जहाँ भी हो मंजूर हो गला टेंट आरंभ कर रोसैया ब्राह्मण सब ठीक हो गला
ଦିନେ ଏଇ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଓଘର ଯିବା, ଆପଣ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆସିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଝିଅକୁ ଏବଂ ସେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଆସିଲେ ଦେଓଘରକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିବେଦନ କରାହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାହାଘର ନହେଲେ ଭଲ, ଏମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ନ ନେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କର, ଆମେ ତ ଏଭଳିଆ ବର ପାଇବା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କର, କଲେ କାଳେ ହଁ ମାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 45 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ବିବାହଘର କରିବ, ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଯାହା ଯାହା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ବର ଘରକୁ ବି କହିଦେଲେ। କହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ବରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଭ ଭ ହେଇକରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ମା ଏବଂ ବାପା, ଏବଂ ସେମାନେ ଭ ଭ ହେଇକରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଧବା ଯୋଗରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ପାଳନ କରୁନା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ପାଳନ କରୁନା। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା, କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ସଂସ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଜପ କରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଆଜି କେତେ ଦେଖିବେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଜି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏପଟୁ ସେପଟୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ସତ୍ୟାନୁସାରେ ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠାକୁର ଋଷିର ଯାହା ଯାହା ପରମ୍ପରା କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କୁହାଯିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଡେଲି ନେଉଛେ, କେତେବେଳେ ନେଉଛେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ। ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ନେଉଛେ କି ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛେ, ସକାଳରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, এই সংকীর্তনটা যে দেওঘর যাইছি আপনার দেখবে জয়রাধে কীর্তন পরে এইটা বজাইকিনা আসନ୍ତି কীর্তন করিকিনা ঠাকুর প্রণাম বড়মা প্রণাম বড়দা প্রণাম করে সারিলা পরে তারপরে যাতে সমাধি হইকি মাতা মনমোহিনী ধামরে দিয়াণ করନ୍ତି। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হেলা কোটি যেতে গুরু বন্দনা গুড়াক আসিছি সব বেদরু আসিছি সেটি জগন্নাথঙ্কর বি নাম আছে মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু এগুলা কোন সব সমস্ত দেবাদেবীଙ୍କୁ ସବୁ ଆରାଧନା ଆମେ କରୁଛେ କାହାରିକୁ ବାଦ ଦେଇ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ପୂଜା ପାଇବେ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ଆମେ ବାଦ କରୁନା। ତାହେଲେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କୋଉଠି? ଶିଶି ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନୀତି ଅଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା। যে শালগ্রাম গোটে পথরটা যেটা আমি নেপাଳରେ মিলে যে বেদ ভবন যাইছি সে দেখবে যে সেটি বিরাট বড় গোটে শালগ্রাম অছি এবং সেইটি চন্দন এবং তুলসী পত্র দিয়ে প্রত্যেক দিন পূজা হুয়ে। এটা জানিবা দরকার। দেওঘর আমি যাচ্ছি গোটে দেখিবা দরকার। পুଣି অগ্নিহোত্রী পূজা হুয়ে। ব্রাহ্মণ মানকর সিস্টেম আছে অগ্নিহোত্রী পূজা হবা। যে দেওঘর যাব বেদ ভবনে অগ্নিহোত্রী পূজা হুয়ে হোম হুয়ে। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হলা কোটি? বহু জন কহতে এটা তুমি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର দীক্ষা নেইছ এমতি প্রশ্ন করନ୍ତି বহুত। আমি ভাবু এইটা গোটে মধ্যে অলগা কিছু গোটে সিস্টেম ঠাকুর দিয়েছেন। ঠাকুর বেদ বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্রর বাদ নুহতি। প্রত্যেকটি জিনিস বেদ শাস্ত্র পুরাণ উপনিষদরু সব জিনিস দিয়েছেন। তাকে আমি জানিবা দরকার। সত অনুজ্ঞা গীতারু আসিছি। মুহ ক্রোধী মুহ মানি ক্রোধ বিষয়ে অর্জুনকে বুঝাইছেন কৃষ্ণ। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা কিছু দেই হি নাই। প্রত্যেকটি জিনিস শাস্ত্ররু দিয়েছি। আমার বুঝিবার ভুল জানিবার ভুল। ঠাকুর বঞ্চিবা বঢ়িবা পাই যাহা যাহা করণীয় তাহা দিয়েছেন। আমি দীক্ষা নেলা পরে যেতবে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠিবা কথা কহু সেতবে ভাই মানে ভাবନ୍ତି বোধে গোটা ঠাকুরଙ୍କର কাম ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠিবা। ঠাকুর কইলে যে মেডিটেশন ଦେଇଛନ୍ତି আজির ডেটরে বৈজ্ঞানিক মানে সাইন্স যেতবে মেডিটেশন ইউট্যুব রে দেখাউছি ডাক্তার যেতবে কହୁଛି যে তুমি মর্নিং ওয়াক করো সেতবে আমি বিশ্বাস করছে ঠাকুর যে 137 বর্ষ পূর্বରୁ জন্ম হইଥିଲେ পুଣି ସେ ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ କର ଯୋଉଟା ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଧାନଟା କହି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବିଧାନଟା ହଉଛି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ। ସେଇ ବିଧାନଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଜିରୋ ଆମ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଡିପି ୱାର୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ, ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କୁହେ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ। ଯେଉଁମାନେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ତାର ଆୟୁ କମିଯାଏ, ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ବଢ଼େ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁନା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା କଥା, ପୁଣି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହେ? ଆମେରିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯିଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାର ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ତାର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନି। 40 ବର୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଳିଶା ହଉଛି, ଏ ଚାଳିଶା ବି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନା। କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ? ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତେଇଦେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ସକାଳୁ ଉଠିକିରା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସହ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। କେମିତି? এই ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ, ଆମର ଚକ୍ରପଟକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁ, সেই ସମୟରେ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ এই ରସ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସତେଜ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ। এই ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଆଖିର ପାୱାର କମିବ ନାହିଁ। କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, କେବେ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ବଢ଼ିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବା। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଳିକ ରାଜସ୍ୱାମୀ ଦେହଲୋକ ଚରଣ କରି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ। ମୁଁ କହିଲି ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଗୀତାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧି, କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅମାନି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ এইগুড়াক ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। এটা କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଆମର? ମୁଁ ଲାଭ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରୁନାହୁଁ, ସେଇ କାହିଁକି କରୁନାହୁଁ, ତାର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ 6ଟା ରିପୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, এইଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ହେଇପାରେ ଜଣକୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 10 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ଜୀବନ ସାରା ବି ଲାଗିପାରେ, ହେଇ ବି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଦିନଟାରେ 3 ଥର କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କରୁନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା। ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କରୁ ଆଉ କୌଣସି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି? ସେଇ ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତ ସିଏ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍, এটা ଆମେ କଳ୍ପନା କରି କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛି, ସିଏ କହିଦେଇପାରିବ କେମିତି କେମିତି କଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ହେଇକରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ବି ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ କାହାର ନାମ ଜପ କରିବ? ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ଗୀତା। କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ? ପୂଜ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ପାଦମ୍। ଶିବ ପାଦମ୍ ଲେଖା ହେଇନି, ଗଣେଶ ପାଦମ୍ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଯେ ଗୁରୁ ପାଦମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ? କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ଧ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଠାକୁର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟ। ପୁଣି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? କେମିତି ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ? ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। କୃପା ମାନେ କ'ଣ? ପରେ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାନେ କୌଣସି ପଇସା ନୁହେଁ, ଭୋଗ। ମୋର ନାଁ ଜଣେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଇଷ୍ଟଭୂତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଆଣିକିନା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାନ୍ଧିକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ଜଣେ ମାଟି, ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ପାଉଁଶ ସିଏ ଦେଇଥିଲା ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ସିଏ ତାର ଖଞ୍ଜଟିକୁ ମାରି ସେ ଭୂମିରୁ ବାଲି ବା ମାଟି ଧରିକିନା ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଇଥିଲା। ତା ବିନିମୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, ଭୋଗ ବିନିମୟରେ। ଯେଉଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉଛି, କିଏ 5 ଟଙ୍କା, କିଏ 50 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ
जो इष्टभूति जो दिया होउची ताले आमे ता विनिमय रे पैसाटा आमे फलटा को तो प्रेरण करि परिबा नै देउ घर तेणु ता विनिमय रे आमे टंकार प्रचलन हला जे ताकू आमे इष्टभूति आकारे आमे गुरुंकर आश्रम को पठै परिबा नले इष्टभूति सेति पे लिखा है कर्मा रंबे तुमरी भोगर लागे इष्टभूति मंत्र रे लिखा है तुमरी भोगर लागे आमे देउछे ता विनिमय रे पैसा तेणु आमे इष्टभूति देले पांचटा महायज्ञ हुए पांचटा महायज्ञ कोन फास्ट है देवयज्ञ कौन देवयज्ञ आम जमी होम करूँ देवता मान आह्वान करूँ से घी बा काठ चरु एगुड़ा सब पका जाए एवं ब्राह्मण मंत्र करती जिते जार भी मंत्र करती से देवता पाती तो आम जब गुरु को इष्टभूति दौ तार से देवता मान भी सब पाइबे आम जब शिवंकर आहुति दौ जमी शिवंकर जमी मंत्र अच्छी ओम प्रियम्बकम जजार्मे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारूप वंदनातमेव मुत्तुमुखी अमामृतम ओम स्वाहा ईदं स्वाहा घीटा ढाली दिया जाए यज्ञ कुंड तापरे बेलपत्र दि जाए यज्ञ कुंड एगुड़ा सब आहुति दि जाए युवा आहुति देले शिव पाती तो आम जो गुरु को देवा ताले से देवता माने भी सब पाइबे तापरे ऋषि यज्ञ माने जो माने ऋषि प्रतिमा अछंती ए भारत वर्ष नुहे पृथ्वी रे जो माने ऋषि प्रतिमा अछंती मोर जमी गोत्र हूँ आत्रेय गोत्र तारे मोर ऋषि हेले कि आत्रेय ऋषि सी भी पाइबे तापर अच्छे मातृ एवं पितृयज्ञ मातृ पितृयज्ञ कौन जे मो बापा बापा आम जो गुरु को दो भोग लगाओ से भी पाई जाते मातृ एवं पितृयज्ञ भी आम प्रत्येक दिन करूँ बहुत लोग कहते तुम पितृदोष लगी तेणु तुम बहुत अशांति होची घरे किंतु गुरु को आम तो प्रत्येक दिन पिता माता आम पूर्वज को दे चलीचे आम जीवन में पितृदोष लगे नहीं तापरे नृयज्ञ कौन अतिथि देव भव जदि कहारी गोटे किसी ग्रह खराब थाए आम अतिथि मान को डाकिना खाइबा दऊ बालक भोजन सब दऊ किंतु आम जो गुरु को देवु ये जो अतिथि सेवाटा भी आमर हो जाए तापरे भूतयज्ञ गाई गोरु छेड़ी मेढ़ा को खाइबा देवा शनि दशा लगी कुकुर को खाइबा दियो कुआ को खाइबा दियो ताले आम जो इष्टभूति दौचे गुरु तो पाउछंती आमर आउ किसी दरकार नहीं कहारी को खाइबा देवा जदि कहते सदरी देवा से मना नुहे शास्त्र मत देवा दरकार किंतु आम जब गुरु को दौचे ताहले देखो 33 कोटी देवादेवी आरंभ कर कीट पतंग आरंभ कर मनीष आरंभ कर समस्ते पाँच मैंने यहाँ हूँ से कहुए पांचटा महायज्ञ तापर आम कौन करवा पुणी प्रणाम करवा प्रणाम कर सारा पर इष्टभूति दे सारा आमर काम कौन अच्छी प्रार्थना करवा प्रार्थना कले आमर लाभ कौन प्रार्थना कले आमर मनटा ऊर्ध्वगामी हुए आउ जिते जय राधे आम ताली मारू से हार्ट प्रोब्लेम जीवन सारा देखा नहीं आप यूट्यूब रे सर्च करेंगे जो मैंने ताली मारिबार एथर गोटे एक्सरसाइज देखा जो मान हार्ट प्रोब्लेम अच्छी गोटे एक्सरसाइज शिखाऊँ ताली मारिबार ताली मारे हार्ट प्रोब्लेम हुए ना तेरे ठाकुर केते वर्ष आगे कि आम करूना सका उठा आमको कष्ट लगे तेणु एगुड़ाक कले एगुड़ा सब मेडिटेशन गुड़ाक ठाकुर जो विधान देते एगुड़ा सब मेडिटेशन गुड़ाक जय राधे पर आध्यात्मिक बही पढ़ा कहीं जे सत्यानुसर नारी नीति तो कमन संबिति हो आलोचना प्रसंग इष्ट प्रसंग नाना प्रसंग जी जहाँ बही पढ़ी पारा आहरी भल कहीं पढ़ा जिते जिते बही पढ़ले आमर ज्ञान हो तेणु तापर बही पढ़ी सारा तापर कौन करवा गुरु गुरुजन को प्रणाम करवा प्रणाम कहीं करवा प्रेम बढ़ श्रद्धा बढ़ आज पिता पुत्र टे झगड़ा हो जाए बाप झीर झगड़ा हो स्वामी स्त्री झगड़ा हो जिते कनिष्ठ जड़े श्रेष्ठ को प्रणाम करे जो छुआ मैंने जिते बापा को प्रणाम करेंगे बापा मन हृदय तरली जाए झगड़ा होते भी तरली जाए प्रेमटा सृष्टि हुए तेणु ये प्रेमटा डे टू डे बापा माँ भाई भौणी बंधु बांधव गुरुजन मान प्रति छोट मान जो प्रेम यहाँ सृष्टि हुए तेणु ये सत्संग छड़ा कौन सी जगह देखा मिले ना तापर कौन करवा तापर आम कौन करवा माने एक्सरसाइज थालकुड़ी पत्र 40 प्रकार रोगर मुक्ति हार्ट प्रॉब्लम देखेबनी ब्लड क्लॉटिंग हेबनी आमर जो ब्रेनोलिया छुआ मान को दिया जाए बुद्धि थालकुड़ी पत्र रे तैयारी तेल चिंता करूँ केते बेनिफिट अच्छी तापर कौन करवा तापर एक्सरसाइज शवासन एतिकी होची मेडिटेशन यहाँ हूँ ठाकुर विधान देते ताले एतिकी मेडिटेशन कहा करवा निज पाई ना ठाकुर निज आमे भावु कौन आमे भाव बोधे गोटा ठाकुर काम आम कर चलु ना जिते सुगार हम डॉक्टर पाक जा तू मर्निंग वाक करू ना सुगारटा बढ़ीज से बुद्धिटा पशब आम मुंड भितर ताले ये जो मेडिटेशन कले जड़े शतायु हे दीर्घायु हे निरोग भाव में दीर्घजीवी हम जदि कंटाए कंटाए जड़े पालन करूए कौन सी जिनिस मिराकेल नुहे कौन सी जिन ठाकुर मिराकेल देखई ना परम पूज्यपाल श्री अविंदा को जड़े प्रणाम करने
या आगु भी मुझे कथाटी कही जड़े प्रणाम करने प्रणाम कला बेलू दूरे जाकर परम पूज्यपाद श्री अविंदा कहते तुम्हें जब सत्यानुसरण 40टा बाणी मुखस्थ कर निज जीवन चरित्र में पालन कर ताले तुमर लाभ अच्छी मत पाद धरिक प्रणाम कले कि लाभ ना देखो केते जीवंत कथा कहले परम पूज्यपाद अविंदा आमर श्री आचार्य देव ज्येष्ठ पुत्र पुणी ठाकुर से लीलाटी करना देखले ठाकुर कौन लीला कले जिते से गाधेवा जाती भीषण तेल मखा जाए तेल माखी सारापर से जो जाती किसी तेल पादरे लगी तेल गुड़ाक तले पड़ पड़ जाए से दिन भी से तेल गुड़ाक सब तले पड़ पड़ जाऊला ये पड़ पड़ जाऊा समय जड़े माटी सैड्रे ठिया से ठिया होकर देखुची जे मोर संतान मथारे जब ठाकुर पादर तेल गुड़ाक टे लगेदेवी तेज मो संतान टी चिराई हम सताई हम दीर्घायु हम यहाँ से भावना ता मन भितर जाग्रत होती जिते भावना जाग्रत होती से माटी से तले पड़ा तेल गुड़ाक ता संतान मथारे से लगे ठाकुर यहाँ देखी देखला गाधेवा गले गाधेकिना आसिले यथास्थान प्रत्येक दिन जो बसती से बस बसी समय जड़े जड़े प्रणाम करने से माटी भी से संतान टी धरिक प्रणाम करने जिते प्रणाम कर ठाकुर आखिर लुह गड़ी जाऊँगी ठाकुर कहते माँ तू जदि भावुचु मो पादर तेलटा तो पुअर मथारे लगेदेले से शतायु हेब दीर्घायु हेब चिरंजीवी हेब ता भूल कथा ताहा जदि सत होता ताले मु गोटे बोतल रे पैक करी लोकन को बिक्री करथांती आज डेट सब विभूति बिक्री होची से भाया ठाकुर केते जीवंत कथा कहते ठाकुर कहले से माटी को मु देइथिबा बाणी गुड़ाक निज जीवन चरित्र रे जड़े जदि पालन न करे किछि भी हबो नै ताले आमे साधु साजिबा नै साधु हेबा को चेष्टा करिबा ताले हमर लाभ अछि ताले देखो केते जीवंत कथा पुणी से सेम जिनसडा रामायण रो गोटे उदाहरण देबी रामायण कौन देखले जिते बड़े लक्ष्मण स्वर विद्ध होती लक्ष्मण अचेत होकर पढ़ी जिते लक्ष्मण अचेत होकर पढ़ी जिते लक्ष्मण अचेत होकर पढ़ी से समय राम किए प्रभु रामचंद्र ना से कौन साधारण मनीष से तो लक्ष्मण को छुई देते बंची जाते सी कौन मिराकेल देखले ना से मिराकेल देखई ना वैद्य को डाकाला वैद्य कौटू आसब जे रावणकर वैद्य सी ही ट्रिटमेंट करेंगे आ लंकार तो अन्य कौन वैद्य मिले नहीं कहने से वैद्य को आणव किए हनुमान गले नहीं करी आसिले वैद्य को वैद्य आसिक कहले मृत्यु संजीवनी तैयारी हम और विशल्यकरणी दरकार आणव किए हनुमान हनुमान छड़ा कहीं जापारे नहीं किंतु हनुमान किसी चिन्ह नथिले गछपत्र डालर गले सी गंधमार्दन पर्वत डालपत्र सब नहीं पड़े आसिले से कविराज से तैयारी कले मृत्यु संजीवनी एवं विशल्यकरणी द्वारा सब तैयारी कर गोटे बटिका और लिक्विड तैयारी कर लक्ष्मणर पार्टी देले पार्टी देला तापर कौन है सी चेता आसिले जदि सी दे न था सकाଳେ मृत्यु होता ताले आमर देह खराब है आम कुकुड़ा बलि देवा ना डाक्तर पाख को जीवा आम निजको निजे चिंता करवा पूरा जीवंत उदाहरण गुड़ाक पुरुषोत्तम जितेबले जितेबले आसी जदि कौन मिराकेल देखई ना आमर बुझीबार भूल आम टीवी रे देखी देचे तो तथास्तु ब्रह्मा तथास्तु दे दियंती देदेले सब बर मिल जाए आम यहीटा देखी देखी आम अभ्यास हो समस्त को आम कौन माँ मंदिर भगवान मंदिर कौन गले पूजा करदे आम सब होती होता कहीं गरीब रही न था समस्ते धनी था तेणु यो सत् पथरे चलने सत् चिंता करने सत् कर्म करने आमको सत्कर आश्रय नापी पड़ो आ सत्कर जब आम आश्रय नहीं विधानटा को तो पालन करने पड़ो बहुत भाई माँ मैंने 15 वर्ष 20 वर्ष है दीक्षा नहीं कि स्वस्तनी नापी नाराज कई भाई मैंने स्वस्तनी नापी नाराज जदि आम स्वस्तनी कथा कहवा कहला नाई नाई आम बंधु बांधव समस्ते तो माछ मांस खाऊँ आम केमी गोटे एकला रहा किंतु ठाकुर जो विधान देते बंचा बढ़िया विज्ञान जे प्रमाण करदेला जे माछ मांस जो मैंने खाती अल्पायु हमें दीर्घायु से केवे भी हमें नहीं प्रमाण ठाकुर भी पावना हिमायतपुर देते जे बहुत लोग ठाकुर पाखे कम्प्लेन कले जिते डालमा भात खाइबार प्रचलन है से कम्प्लेन कले जे ठाकुर ए डालमा भातर शक्ति आसो नहीं ठाकुर कहले ठीक अच्छे तुम्हें मो कथा जब मानुन तुम्हें तुम इच्छा जाओ देखागला 20 वर्ष पर जो मैंने माछ मांस खाऊले से अल्पायु हेले रोगाग्रस्त हेले एवं से मृत्युवरण कले जो मैंने डालमा भात खाऊले से दीर्घायु हेले एवं सुस्थ सबल हेले आप देखो सामने दादा मैंने बस सप्रति ऋतिक दादा मैंने चेहरा के उज्जवल तेणु देखो आ जो मैंने माछ मांस खाते चेहरा देखो आप यही प्रमाण पाइपर शास्त्र लिखाई कौन लिखाई यक्ष रक्ष पिशाचेण भक्षेण मांस सुरापान तारे मांस मद किए खाए यक्ष माने खाती जो मैंने राक्षस टाइप मैंने पाताल था रक्ष माने किए राक्षस माने आउ किए खाती पिशाच माने तारे एक तीनिटा भितर आमे किए आमे यक्ष
ନା ରକ୍ଷ ନା ପିଶାଚ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆମର ତ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଭାବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆମର ତାଗତ ହେବ, ଶକ୍ତି ହେବ, ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କ୍ରେନ୍ ବା ଜେସିବି ନଥିଲା, ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଲଦା ହେଇଛି, ସବୁ ଲାଖ ଚୂନ ଦେଇକି ସବୁ ଲଦା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ ହାତୀ ସେଠି ଯଦି ବାଘକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଲଦି ପାରିଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ବାଘ କ'ଣ ଖାଏ? ବାଘ ମାଂସ ଖାଏ। ହାତୀ କ'ଣ ଖାଏ? ଡାଳ ପତ୍ର। ବାଘର ଆୟୁ କେତେ? ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବାଘର ଆୟୁ କେତେ? 30 ବର୍ଷ, 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ। ହାତୀର ଆୟୁ 70 ବର୍ଷ। ପ୍ରାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଏ ଯେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁ କାମଟା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କାମଟା କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ 1500-1600 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଶବ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିକିନା ଆଣିକିନା ଘରେ ଭାଜିକିନା ଖାଉ। ଆମର ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ମରିଯାଏ ଗବ୍ଧିଆ ଆମେ ହେଇଯାଉ, ବେକରେ ପଘା ଦେଇକରି କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ସୂଚି ହେବୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଲି ଯେ ଖାସି କୁକୁଡ଼ା ମାରୁଛେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ? ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସୂଚି ହେଉନା। ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରି ସାରି ଦେଇଛେ। ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିସାରିଛେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ବାସ କରିବେ? ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନ ତିଆରି କରିଛେ ଶରୀରଟାକୁ, ସେଇଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ବାସ କରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବାସ କରିବେ ଯଦି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଶରୀରଟାକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରଣୀୟ ସେଇଟା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଦାଦା ଟାଇମ୍ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସହପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସେ ଭିକାରୀ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ଶତାୟୁ ହେବ, ସବୁ କିଛି ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନାହିଁ? ଚାଲ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା। ବସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଖୋଜିଲେ। ଏଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସହପ୍ରତି ରୀତି। ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏତେ ଜୋରସୋରେ ପାଟି କରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସେ ଶତାୟୁ ହେବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, এইটা কোন সত? যেতবে এতিকি কথা কই দেইছন্তি সেতবে সপ্রতি রীতি দেখা যে 100% নাই 200% সত। সে কলে আমি বি দীক্ষা নেবা, কলে চালো বস। বসিলে দীক্ষা নেলে, বিধান গুড়াক গোটে গোটে সপ্রতি রীতি দ্বারা কহিলে, কই সারলা পরে ঘরকু গলে, ঘরে বিধান কু পালন কলে, কন্টিনিউ পুরা ঠিক ঠিক ভাবে বিধান পালন কলে। পালন করিবা ভিতর দেই দেখিলে 5 বর্ষ পরে কলে আমার কিছু উন্নতি হেই নাই। মনে মনে চিন্তা কলে আমার কিছু উন্নতি নেই, মানে সেমানে ভাবিলে যে শিশি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର দীক্ষা নেলে কোঠা বাড়ি ঘর দ্বার গাড়ি ঘোড়া ছুয়া পিলা সবু হয়েଯିବ, এইটা তাଙ୍କ মন ভিতরে চিন্তা ଥିଲା। তো সেইথিপাই সে দীক্ষা নেইছন্তি। আমি বহুত লোক এ তু ঠাকুরଙ୍କ টিকে দীক্ষা নে তোর সবু দুঃখ দূর হয়েଯିব। কোন দীক্ষা নেলে দুঃখ দূর হয়েଯିব? দীক্ষা নেলে আমি স্কুলে এডমিশন হেলে পাঠ পড়িবা পাই হব, পাঠ ন পড়লে গোটে ক্লাসরে হি বারবার ফেল হউথিব। সেই ভলিয়া বিধানটাকে পালন করিবা পাই হব। যেতে পর্যন্ত বিধানটাকে নিজ জীবন চরিত্রে আমি পালন করিবা নাই কিছু বি হব নাই। দীক্ষা নেলা পরে বিধান পালন কলে কিছু হেলা নাই। মনে মনে চিন্তা কলে ঠাকুরଙ୍କ পাখু যা, এতে দিনর ইষ্টভূতি আমি ଦେଇଛେ সব ফেরাই করে নেই পড়ে আসবা। এইটা গোটে খালি টঙ্কা রোজগার করিবার গোটে সংস্থা। তাকে মন ভিতরে এইটা জাগ্রত হয়েছে, কাইকি 5 বর্ষ ভিতরে তাকে কিছু বেনিফিট হয়নি। তো সে সেই দিন আরম্ভ কলে পাবনা হিমায়তপুর যা। যেতবে পাবনা হিমায়তপুর পৌঁছিছেন ঠাকুরଙ୍କ পাখকু, ঠাকুর সাঙ্গে সাঙ্গে গণ্ঠিরে বাঁধিথিবা তাঙ্কর ইষ্টভূতি পয়সা গুড়াক তাকে ধরাই দেলে। যেতবে তাকে ধরাই ଦେଇଛନ୍ତି সে সময় কোনসি কম্পুটর সিস্টেম নথিলা। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বড়দাঙ্কু কইতিলে যে এই ব্যক্তির সে ঠাকুর তো অন্তর্যামী, তেমন সে কইতিলে এই ব্যক্তির যেতে ইষ্টভূতি তুমি আনিকিনা দিও, গোটে কনারে বাঁধিকিনা রখিলে এবং ঠাকুর সেগুড়াক দেলে। বহু দুঃখর সহ দেলে, কাহিঁকি সে গ্রহ দোষ দুঃখ বিপত্তি 5 বর্ষর ঠাকুর নেইଥିଲେ। বহুত দুঃখ, কাহিঁকি সে ঝগড়া করবে না, তেণু তাকে দেলে। কিন্তু যা পূর্বর গোটে কথা কইলে কেমিতি তাকে রিটার্ন আনিবে ঠাকুর সেই তাঙ্কর বিধানকু, তাঙ্কর গোটে লীলা। তো সে কইলে তুমি যে ইষ্টভূতি পয়সা নউছ এইথিরে তুমি বিস্কুট কিনিকিনা কিছু কুকুরକୁ ଖାଇବା ଦେଇକିନା তুমি পড়েইব, যেটা ভূত যজ্ঞ কুয়া যায়।
तो जहाँ भी हो से रास्ता से जो प्रणामी पैसा से बिस्कुट किणिले बिस्कुट किणी सारा पर कौन है कुकुर को खावाई देले गोटे पर गोटे कुकुर मृत्युवरण कले जिते गोटे पर गोटे कुकुर मृत्युवरण कले गाँ वाला भाविले बोधे भिकारी गुड़ाक कुकुर को विष देकर मारुंट पिटापी दौड़ेले दी जन जाक भिकारी दौड़ी ठाकुर पाखु ठाकुर पाखे बस बसिक ठाकुर आमको रक्षा करूँ ना लोक मैंने गाँव लोक मैंने मारिदेवे कहले कहीं कहले ना आपड़ कही से प्रणामी पैसा किसी बिस्कुट किणिकिना खावाई देवाई आम तो देलु से प्रणामी पैसा बिस्कुट खावाई देलु कि कुकुर 3टा मरीगले मरीगला गाँ वाला भाविले बोधे कुकुर को विष दे मारुंट तेणु पिटापी आसुँच ठाकुर कहले ठीक अच्छे तुम्हें ये बस बसवा भितर ठाकुर पचार तुम्हें तो दीक्षा नहीं दीक्षा ना आगुरी तुम कौन अवस्था थी कहले ठाकुर आम खावाई पाऊनु स्वामी स्त्री बहुत झगड़ा होता ये गोड़ हाथ गुड़ाक घा सब भर्ती होना रोला कहले दीक्षा नाला एगुड़ाक तुम कहीं है तुम्हें यहीटा मत कह कहले नहीं ऋतिक दादा जो सप्रति ऋतिक दादा दीक्षा देले से समय से कही ठाकुर नामटा तुम्हें अजपा नाम कर माने अनवरत सब चला फिरा सब जप कर बोधे आमर बर्तमान 3 मासर खाद्य घरे रही पुणी सप्रति ऋतिक दादा कहते जे मो स्त्री को मत प्रणाम करने प्रार्थना करे जिते मत सबुदिन प्रणाम करे ता सहित मोर झगड़ा हुए से भी बंद हो जाइए पुणी सप्रति ऋतिक दादा कहते तुम्हें जो भिक मागिकिना आसब गाधे पाधेकिना घर भीतर को आसब परिष्कार परिच्छन तेणु देखा जाइए से दिन आम रोग भी है ठाकुर कहले तुम एत कि भी तुम्हें आसीच मो पाखक तुम किसी भी उन्नति है ना ठाकुर कहले जेते पर्यंत पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल रिष्ट खंडन है नहीं तुमर उन्नति हेब नाही ठाकुर गोटे वाक्य कहले तार गोटे उदाहरण दे मोर वक्तव्य शेष करी दिने बसी स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण देवकी को दर्शन करने जाते जिते देवकी को दर्शन करने जाते देवकी पचारुंट जे पुओ तू तो भगवान मुझे जानी जाइए 14 वर्ष मुझे जेल दंड भोग कली तू चाहिए जो दिन जन्म हलु मत रक्षा कर पारिथांतु किंतु तू मत कहीं रक्षा करिलु नाही तू ये कथाटा मत कह जो ये प्रश्नटी पचारि से जेल में थिबा समय माँ से समय कहले माँ मुझे स्वयं रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करी तू से कैके ही जन्म ग्रहण करूँ तू मत 14 वर्ष बण को पठेइथिलु ओरिजिनल कथाटा सहीटा नुहे कि कर्म तो करिसंती ना कर्म तो 14 वर्ष बण को पठेइछंती तो यही जो कर्म फल तते ए जन्म रे भोग करबा पई पड़िबो ताहाले शिशि ठाकुर को धरि आमे शिखिले कोन आमर चरित्र चलन कर्मटा ठीक हवा दरकार आमे दीक्षा नहीं छे किंतु कोनसी गुटे ऑफिस रे चाकरी करूछे किंतु घूस नउछे ताले कोन हला एपटे अन्याय करूछे किंतु ठाकुर को धरिछे सेहि पे ठाकुर कहले साधु साधु नहीं साधु हेबा को चेष्टा कर तो जहाँ भी हो समय हो जाइए इशारा भी आसला दादा अच्छा से मैंने कहे ठाकुर कथा बहुत अच्छी कही चलिए तेणु ये जो मैंने अच्छा से सताई हूँ दीर्घायु हूँ चिरंजीवी हूँ यहाँ ही कही मोर परम पिता पाखे नवेदन कर जय गुरु जय गुरु परम दयाल जगत जननी श्री श्री ब्रह्म परम पूज्य श्री श्री वर्धा परम पूज्य श्री श्री आचार्य ये चतुर्थ प्रणाम गुरु परिवार समस्त प्रणाम आज उत्सव बासर ये अंचल ओडंगा गाँव द्वादशतम ओडंगी ग्रामर सम्मिलित ये सत्संग वार्षिक उत्सव कहले अत्युक्ति हेब ना ता सहित परम दयाल श्री श्री ठाकुर जे 137तम जन्मोत्सव पालित हो जो मैंने पालन करुँच शारीरिक मंगल प्रभु पाखे प्रार्थना जनाऊँगी एवं यही विशेष सत्संग परिचालन करुवा ठाकुर वरेण्य सहप्रति ऋतिक आमर बिहारीदा उपस्थित वरेण्य वरिष्ठ सहप्रति ऋतिक जाजक कर्मी भाई मैंने प्राणर भाई और माँ मैंने समस्त सकाल विभिन्न मांगलिक अनुष्ठान रे सत्संग चली आसी बर्तमान सत्संग समाप्त हवा बहु दिग दे बयस गत आम कम हो पारे आमर नवीन आचार्य भाई ठाकुर जीवन दर्शन कथा ठाकुर लीला कथा बहु भारी आम पाखे तोली पार
ତାଙ୍କ କଥା ନିର୍ଯାସ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ବହୁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମମାନେ ଯେ ଜୀବନରେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଅନ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାକୁ ଜୀବନରେ ପାଇପାରୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆମର ଗୋଟେ ଏଡମିସନ୍ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଟା ମଣିଷର ସହଜ ହେଇଉଠେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମମାନେ ଚାଲୁ, ଯେଉଁ କଥା ଶେଷ କଥା ସେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଖି ଆମେ ଆମ ମାଫିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲି, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ତ ହେଲାନି। ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବାନ୍ତର ଆସେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେ କଥାଟି ଏମିତି, ଭକ୍ତ ସିନା ମନର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ହରା ଗାଈ ପରି ତାର ପଛେ ପଛେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଛୋଟ ମାଟେ ଗାଈଟେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, 2-4 ପଦ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ମା କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ତା ପଛେ ପଛେ ହମ୍ବାରୁଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଅନୁଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଫେରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ବୋଧରେ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଆସେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେ ଜଣେ ଯୁବକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନବୀନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭଜନ, ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ବିବ୍ଲୁ ଡାକନ୍ତି। ଶିଲଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମୀ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, জানলো বিবলু, আমার একটা রেঞ্জ আছে, কেউ যদি একজন এই রেঞ্জে ঢুকে আর বেরুতে চেষ্টা করে, আমি কখনো ওনাকে ছেড়ে দিই না। ওড়িয়ারে ভাবার কথা হল, মোর গোটে রেঞ্জ অছি, মଣିষ যদি এই রেঞ্জ ভিতরে থরে পশি যায় ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନା। বিশ্বজিৎ দা বল করে আচার্য অনেইଛନ୍ତି, কৌছেন দাদা আমি বুঝতে পারছি না, ମୁଁ বুঝিপারনি। সে কৌছেন শুন, যে গৃহ মালিক তার গুহাଳ ଥାଏ, আজকাল তো কারি ঘরে গাই গরু নাহাନ୍ତି, আগুরু ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତାର ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥାନ୍ତି ନା? ହଁ। ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଚରିବା ପାଇଁ ନା? ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଈ ବା ଗୋରୁ ତାର ଗୁହାଳକୁ ନ ଫେରେ, ମାଲିକ କ'ଣ କରେ ନା? ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ଯାଇ ଖୋଜି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦିଏ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଏ ନା? ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯେମିତି ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା ବାଛୁରୀ ବା ଗୋରୁକୁ ଖୋଜି নিয়ে আসে, তার গুহাଳରେ বাঁধে, যত্ন নিয়ে, আমার এইরকম দশাটা হয়। কেউ যদি একজন আমার রেঞ্জে ঢুকে আর বেরোতে চেষ্টা করে, আমি কখনো ওনাকে ছেড়ে দিয়ে না, আমি কেবে হেলে তাকে ছাড়ি দিয়ে না। ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଚାଲିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇ ବୋଧରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ DPWR କଥା, ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କିଛି ବି କର୍ମ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ, ମହାଧାରାରେ ନିଜକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ
ମାନେ ଆଗୁସାର ହେଇ ଚାଲିପାରୁ, এইটাই ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେ ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କର୍ମରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆଜି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ এই কথাটা নূতন ভাবে সৃষ্টি করতে তা নুহে, গোটে নূতন রূপরে মো পাখে তোলি ধরছেন। কিন্তু পরম দয়াল তাঁর জীবন ধারা ভিতরে প্রতি মুহূর্তে আম সমস্ত এই দীক্ষাপত্র কর্মরে সংযোজিত করে চাইলে। গোটে ঘটনাটা কৌছি কহিকি কথাটা শেষ করে কহিলে এই ভাইটি ভিকারি ভাই দুইটা সৎসঙ্গে শুনিলে যে ঠাকুরঙ্ক দীক্ষা নেলে তাঁর দুঃখ রোগ চালিযোগ। आम भी जाजन समय अनेक समय एमती कही था ए ठाकुर दीक्षा ने तू भल रही अलौकिकता कथा भी कहू अलौकिकता ठाकुर धरिकी मनुष्य ये से आगला अमुक होगला लोक मैंने भावालुका भितर अनेक समय ठाकुर धरती सेमती गोटे अवस्था सृष्टि होता ना थिला जे गोबर मजुमदार एमती जड़े भाईंकर जाजन भितर ठाकुर दीक्षा नेले किंतु दीक्षा नेला परे कर्म कर इच्छा नहीं व्यक्ति देवता कहते प्रत्येक दिन इष्टबुद्धि करने हम भूली जाती सका उठी कामना थरी चा पी सारापर हठात मन मारे व्यक्ति दादा कही मत इष्टबुद्धि करने से इष्टबुद्धिटा करते अंतत पक्षे जे रीतिंकर जो कथाटा इष्टबुद्धि करवाटा प्रयोजन यहाँ भितर गोटे केमती भाव में ढुकी जाता किसी दिन जीवन चर्चा एमती चली से पावनार कथा ठाकुर परिसर बहुत कम थिला प्रत्येक मनुष्य ठाकुर पाखे जापा भल मंद सब कथा कही पार्ला आज हूँ तो परम पूज्यपाद आचार्य पाखे आम सेमती भाव एत विस्तारित हो जाए आम मैंने सेमती आम जापे कि जापे से दिने आश्रम जाइए हठात परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा डाकी कहले ठाकुर कहते तू स्वस्थ नबू जे लोकर यही चलनी ताकू बर्दा कहते तू स्वस्थ नबू ना स्वस्थ मान कौन स्वस्थ ने कौन करा हम ना स्वस्थ ने तो माछ मांस पियाज छाड़ा पड़ो एमती चलिया पड़ो कहले आमिও पारबो ना आम कखन पारबो ना मुझे माछ मांस पियाज छाड़ी मुझे चली पारि बर्दा कहते तू नहीं कि कर मोर मोर से किसी जायस ना मत ठाकुर निर्देश दे तू स्वस्थ नबू स्वस्थ नहीं गला स्वस्थ नहीं होला परे किछि दिन परे तांकर किछि परिवर्तन आछे हठात दिने ठाकुर डाकी सप्रति ऋतिकर पांजा एवं दंड देइछन अनिच्छा सत्वे ठाकुर आशीर्वाद ग्रहण करके घर को आसिले 5-4 पुओ बापा माँ परि अने पाखर कहते कई ठाकुर कथा शुणुना ठाकुर कथा कहीं बुझुना बहु चेष्टा कलापर जिते किसी होनी मनस्ताप होती ठाकुर यही दंड पांजा मुझे संपूर्ण अयोग्य मुझे कम करें ठाकुर पाखे जाकि दंड पांजा मुझे फेरिदिक आसे यही मानसिकता नहीं कि से जाइए ठाकुर पाखे एणे ठाकुर बस ए पाखे आउ गोटे अपूर्व लीला संगठित होदिन ठाकुर पाखे जड़े माँटे आसी माँ से ठाकुर पाखे कहते ठाकुर आपनी जदि जे आशीर्वाद करते आम दीक्षा न आपन जदि आशीर्वाद करते मुझे दीक्षा नेबी ठाकुर ता कथा शुणुंट कि कहूना पुणी अध घंटे घंटे बसला बस सारा पुणी थे कहले ठाकुर मोर इच्छा अच्छी मुझे दीक्षा नेबी आपण अनुमति दिंतु ठाकुर किसी कहूना एमती कि समय बसला 2 घंटा 3 घंटा पर भोक लगे से जाए खाईदी आसला खाईदी आस पुणी ठाकुर पाखे बसला पाखापाखि दिन 11टा 11:30 समय यही जो गोबर मजुआ जा ठाकुर पाखे प्रणाम कर किसी कहया पूर्व मु तो तोते ही खोजुली देख अनेक समय धरी माँटा बस दीक्षा न बोली तू जा ताड़ा ताड़ी कर दीक्षा दे ठाकुर जमी ये कथा कहते माँ भी सांगे सांगे प्रतिवाद कला ठाकुर मुझे सकाल न खाई न पी मु गाधे आसी ठाकुर आपण पाखे दीक्षा नेबी बोली मुझे 2 थर कहली आपन किसी कहले मत भोक लगे मुझे खाई आसली आपन कहते ये दीक्षा ना ठाकुर गोटे कृत्रिम राग कर माँ टी कहते शुण जदि मनीष खाली पेटे थाए साप कामुड़े ता भीतर विष चरिब आज्ञा हाँ जदि पेटे खाई थाए साप कामुड़े ता भीतर विष चरिब ना हाँ ना खाली पेटे थी साप विष चरिब खाई भी विष चरिब मुझे अमृत दौची मना कहीं कहूँ जा संगे से माटी गला ये नहीं गले दीक्षा देले ये जो आनी दंड पांजा फेरी देवाई से कथा कहबार सुजोग नहीं
ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଜଣେ ଭାଇଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପାଖରେ ବସିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା। ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଗଲେ, ଆଉ 2 ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଗଲେ, ଏମିତି କ୍ରମାଗତ ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ୟା ଭିତରେ ଅପରାହ୍ନ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଯାଇ ଭୋଗରେ ଆସିକି ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। এই ক্রমরে 32টা দীক্ষা সে দিয়েছেন। 32টা দীক্ষা দিয়ে সারা পরে একদম শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে গেছেন। আজি ভলির যে আমি মানে ঠাকুর দীক্ষা দৌছু, সেতবে গোটে লম্বা প্রোসিজরে দীক্ষা সব যে হোলা, বহু সময় ধরিকি হোলা, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে গেছেন। আউ ঠাকুর পাখে আসি প্রণাম করছেন এবং হাত গোড় মেলি অলস ভাঙ্গি করছেন, ঠাকুর 32টা দীক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুর খুব ভালো, কিন্তু ঠাকুর একটা কথা, এই সৎসঙ্গ জগতের মো ভি আর কেউ ঋত্বিক না। ঠাকুর তাকে অনিলে কি বললি কଣ কହୁଛ? আজ্ঞা সৎসঙ্গ জগতের মো ভি আর কেউ ঋত্বিক না। মানে তার মানে সমস্ত উৎকণ্ঠাতে হইকি অনেইছেন, সে কଣ কহিବାକୁ চাହୁଛି? ঠাকুর কହୁছেন, ঠাকুর মু দীক্ষা দଉଥିଲି, আপন যাজন করিকি ଲୋକଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ, ମୁଁ ହେଲି ଦୀକ୍ଷାତା ঋତ୍ବିକ, ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ଯାଜକ। ଏମିତି କଥାଟା ସେ କହିଲା, ମାନେ ଠାକୁର ବି ହସିଲେ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଭୁଲିଗଲା, ପାଞ୍ଜା ଦଣ୍ଡ ଫେରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲା, ମନ ଭିତରେ ସେଇ ସବଳତା ଆସିଲା, ନା ମୁଁ ପାରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯା ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ এই ঠাকুর কথা কই, দীক্ষার কথা কই, নাম করে পারবি তো? আজ্ঞা হো পারিবি। শতসিংহর বিক্রম নেই সেতবে সে উদ্ঘোষণা কলা, মু পারিবি। ঘরে আসিলা, ঘর আরম্ভ কলা, যে অমানিয়া পুଅ মানে শুণু নথিলে তাଙ୍କୁ বসাইলা, বাপা মাଙ୍କୁ বসাইলা, সেইଠୁ আরম্ভ কলা। 2-5 জন করে ছোট ছোট সৎসঙ্গ কলা এবং সৎসঙ্গে জনে বরিষ্ঠ সহব্রত ঋত্বিক হিসাবে সে আজ ବି খ্যাত। ତାଙ୍କର বহুদিন ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେ ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ମୋର ପ୍ରତି ପରିବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ହିଁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ସାଧନା। ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ସାଧନାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରୁ, ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦମୟ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏଇ ଯେଉଁ କି ଗାଁ ନା ଉଡ଼ଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜୟ।